गुड मॉर्निंग ओडिशा आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ सेप्टेम्बर 2 सोमवार। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे। आरब सागर में घूर्णिझड़ एपटे बंगोपसागर में अवपात पश्चिम केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा एही अवपात उत्तर आंध्र और संलग्न दक्षिण ओडिशा उपकूल अतिक्रम करियो बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। एहार प्रभाव ओडिशार विभिन्न जिले में वर्षार परिमाण बढ़िबो। आज मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर जिले में ऑरेंज सह अन्य 6 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि आसंता 4 तारिख में पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। एहार प्रभाव में 7-8 तारिख 2 दिन नुआपड़ा नवरंगपुर कलाहांडी कोरापुट रायगढ़ और गजपति जिले में प्रबल वर्षा हेबो। परवर्ती अपडेट रही दुर्गा पूजा भसाणी रे बाजीबनी डीजे। भसाणी उत्सव में डीजे संपूर्ण बारण होइतिबा कहिले पुलिस कमिशनर संजम पंडा। कटक महानगर पूर्वांचल शांति कमिटी बैठक पर पुलिस कमिशनर एही सूचना देइछंती। से कहिछंती अक्टोबर 14 रे भसाणी अनुष्ठित हेबो। भसाणी शोभा यात्रा रे 6टी बॉक्स बजाई पारिबे बोली से कहिछंती। सेहीपरि दुर्गा पूजार राति 12टा पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम को अनुमति मिली। अन्यपटे जोर जबरदस्त चांदा मागिले संपृक्त व्यक्ति नाँ एतला हेबो बोली पुलिस कमिशनर कहिछंती। परवर्ती अपडेट अछि उत्कंठ मरुडीर सामना करुछि आफ्रिकीय देश नामिबिया। खाद्य पाई डहल विकल हेउछंती लक्ष लक्ष लोक। देश में खाद्य भंडार सरी आसिलानी। एपरि स्थिति नामिबियार सरकार एक पदक्षेप नेइछंती। खाद्य संकटरू दूर करिया पाई हाथी और जलहस्ती समेत 700 ऊर्ध्वर वन्यजंतु को मारिबाकू निर्देश देइछंती। एपरि कले लोकंक खाद्य भाव पूरण होई पारिबो बोली सरकार पक्षरु कुहाଯାଇଛି। मात्र यह एबे शताब्दीर सबुठारो भयंकर मरुड़ी दे गति करुछि। नामिबियार 25 लाख लोकंक भयंकर खाद्य संकट रे सामना करुछंती। एही भयंकर स्थिति को नहीं चिंता प्रकाश करिछि मिलित जातिसंघ। परवर्ती अपडेट रही अभावी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना र सुविधा जोगाई देवा लक्ष्य रे एहार अवधि वृद्धि करा जायछि। वर्तमान एही योजना 2024 रु 2029 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। एथिसह एही प्रक्रिया को नुआ रूप देवा पाई सरकार एक नूतन सर्वे करने निष्पत्ति नेइछंती। वर्तमान नूतन सर्वे माध्यम रे समस्त अभावी लोक गृह सुविधा पाई परिबे। किंतु वर्तमान एथर जेउ मानकर 2 चकिया जान अछि ओ मासकु 15,000 टंका रोजगार करती सेमाने मध्य एही योजनार लाभ पाई योग्य विवेचिता हेबे। एही परिवर्तन निश्चित करिवो जे अधिकरु अधिक अभावी लोक एही योजनार लाभ पाई परिबे। प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे लाभ पाइबा पाई योग्यता मानदंड अंतर्भुक्त। आश्रयस्थली परिवार दरिद्र किंबा भिक मागुथिबा लोक आदिवासी गोष्ठी और श्रमिक एही योजना रे शामिल हेबे। मोबाइल ऐप माध्यम रे नूतन सर्वे करा जिवो। जिला तथा ब्लॉक स्तर रे सभा आयोजन होई सारिछि एवं वर्तमान ग्राम पंचायत रे खोला सभा अनुष्ठित हेबो। परवर्ती अपडेट रही राज्य रे बर्ड फ्लू दिनकु दिन काया विस्तार करिबारे लागिछि। पुरी जिला पिपली ब्लॉक रे बर्ड फ्लू पर यह तेलांग और निमापड़ा को व्यापिलानी। एभली स्थिति रे केन्द्रापड़ा रे भी बर्ड फ्लू संदेह करा जाउछि। केन्द्रापड़ा जिला डेराबिस थाना नरसिंहपुर रास्ता कड़रू रविवार 4 बस्ता मृत कुकुड़ा ठाब होइछि। किए और काहेकि मृत कुकुड़ा रास्ता कड़े फिंगिछंती ताहा स्पष्ट करा जाई नाही। हेले केन्द्रापड़ा रे बर्ड फ्लू संदेह बढ़िबारे लागिछि। खबर पाई जिला प्राणी सह चिकित्साधिकारी मृत्युंजय महांती डेराबिस ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी दिलीप कुमार सेठी घटनास्थल में पहुंची मला कुकुड़ार रक्त नमूना संग्रह करिसेंती। रिपोर्ट आसिला परे जणा पड़िबो। परवर्ती अपडेट रही कर्मजीवी सांबादिक माननकु दिया जाउथिबा स्वास्थ्य बीमा योजनार अवधि वृद्धि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अनुमोदन क्रमे स्वास्थ्य बीमा योजनार अवधि 1 सेप्टेम्बर 2024 रु 31 अगस्त 2025 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। एने गोपबंधु कर्मजीवी सांबादिक योजनार नवीकरण करा जायछि। फलरे एथिरे राज्यर 7041 सांबादिक एथिरे उपकृत हेबे। वार्षिक प्रीमियम बाबद 8,55,67,314 टंका इंश्योरेंस कंपानी को दियाजिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ନିଶାନା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି। ରେଭେନ୍ସା ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା ଓ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମୟର କଥାକୁ ଆଳରେ ଏପରି କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି। ଏଭଳି ବୟାନ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏହି ବିମାନରେ ଏକ ବୋମା ଥିବା ଖବର ସମଗ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିମାନର ଟଏଲେଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବୋମା ଚେତାବନୀ ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାଇଲଟ ବିମାନଟିକୁ ନାଗପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ବୋମା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବୋମା ସ୍କ୍ୱାଡ୍, କୁକୁର ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ନାଗପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋଟ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ 10% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ 1.74 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହର ଏହି ତଥ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଏସ୍ଟି, ରାଜ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଜିଏସ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସରକାର 1,74,962 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। 2023 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ପରିମାଣ 1,59,066 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଦେଶରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୱାଲଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ରେଳ ସୁବିଧା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଯିଏ ବି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଏହାର ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରୁନି। ଏଥିରେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ସହିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରବିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ BMLରେ ବନ୍ଦେ ସ୍ଲିପର୍ସ କୋଚ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 3 ମାସ ପରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନାର ଆଶା କରିପାରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଟିକିଟି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଟିକିଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧୀନ ବରବାଲୁଆ ଗ୍ରାମର ବାୟା ସେଠୀ। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ରବିବାର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଟିକିଟିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଟିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।